Hola, Godfrey. Hola, Hola. Olivia. Hello, hi. Vamos a hacer este compartir bilingüe. So we are doing this sharing bilingual. Es una presentación del próximo curso que vamos a dar de Hablar hacia el Silencio. So it's a sharing, a presentation about the course, the training course we are soon giving, Talking into Silence, que es una formación para todo tipo de profesionales, para poder estar plenamente presentes, para la relajación profunda, la quietud de uno mismo y de los clientes o alumnos. So we are doing this Talking into Silence, professional training for all sorts of professionals, to be able to facilitate being fully present, for deep relaxation and stillness. Here we are. So, Olivia, would you like to ask something? Olivia. Yeah, great. Thanks, Jose. So Godfrey, can you just give us an overall sense what this course is about? Godfrey, ¿puedes darnos una orientación general de qué se trata este curso? Yes, it's to present people with a very clearly defined pathway for guiding people verbally into a quiet, receptive mind, Es where para they are. poder ofrecer una estructura general y muy clara para que los clientes, las personas puedan acceder a una quietud, a una presencia con una mente calmada, silenciosa. Yeah, so it's for anybody who would like to invite people into a quiet state, whether that's, for example, at the end of a yoga class or at the beginning of a meditation session or at the beginning of any somatic process or even psychological process where a quiet mind, a calm mind, and a clear mind might be necessary, such as even counseling or a group session of any kind. Es para cualquier profesional, cualquiera que quiera facilitar una mente calmada, silenciosa para sus clientes o alumnos. Puede ser pues para profesores de yoga, puede ser para terapeutas somáticos o psicológicos, cualquier profesional que quiera favorecer un estado de una mente calmada y silenciosa en plena presencia. And Godfrey, you talk about this, the process of talking one into this. What we're going to be learning is around using somatic language. Can you say a bit of something about that? Esto que Yes, vamos a estar invitando de hablar, instruir hacia el silencio, es muy eficaz, pero sobre todo a través de un lenguaje somático. ¿Cómo es esto, Godfrey? well, the point is that the mind is designed to be continuously mobile, making sure that there isn't anything that needs to be taken care of by the body. So the mind is, in a sense, a servant of the body, and we're going to be using the body itself as the lens through which to focus and quieten the mind. And this requires a somatic language. Básicamente vamos a acceder a través de la mente que está designada para ser dinámica en relación a la supervivencia, al bienestar del cuerpo, de modo que vamos a estar utilizando el cuerpo para ir accediendo a esa calma, a esa quietud de la mente y por tanto a través del cuerpo vamos a estar utilizando un lenguaje de instrucción somática. So it's kind of, you could say, taking advantage of the hidden nature of the relationship between mind and the body, within which intrinsically mind is the servant of the body. But most people's minds are running away with themselves, completely disassociated from the body. So actually the simplest, most direct way to quieten the mind is to put it directly in touch with the body. Básicamente lo que vamos a hacer es honrar, utilizar la naturaleza conectada, única, entre el cuerpo y la mente para acceder a la mente y silenciarla. Entonces lo que hacemos es acceder a través del cuerpo, su bienestar, para poder fundamentadamente acceder al bienestar y el silencio de la mente.
and to help the mind to let go of its amazing creativity and ability to function in the abstract, we do this by using a very simple, concrete, somatic vocabulary. Y para invitar a la mente a dejar su admirable capacidad de imaginación y de proyecciones, incluso de disociación, pues lo que hacemos es acceder a través del cuerpo, a través de un lenguaje somático que es muy sencillo, claro y eficaz. Over the 7 days, 20 hours, what will we actually, how will the classes look like? How will we be learning this? En esos 7 días, 20 horas, ¿cómo será más o menos la distribución de las horas y el temario? It's going to be an experiential course, which means that I will be talking people into silence in different ways. Va a ser un curso experiencial, lo cual quiere decir que vamos a instruir a las personas a ir hacia el silencio de diversas maneras experienciales. And then we'll be exploring together the significance of the language that I've been using, the pace that I've been using, the rhythm, the tones that I've been using to do that. Exploraremos en detalle el tipo de lenguaje, de las instrucciones, de la cadencia, del ritmo que vamos a ir utilizando para hacerlo. Very often people who've not experienced a somatic invitation into the body might think it's quite difficult for the mind to become quiet, but it's impossible for the mind to become quiet if it's trying to do that on its own, because then it's only got its own advice, you could say, to rely on. So it's constantly active. But by putting the mind in touch with the body, by using a somatic language, the mind becomes quiet very easily, because the mind likes to be quiet. You could say that it's in quietness that the mind really enjoys. So when you're listening to music, you stop thinking about other things. The mind becomes quiet so that it can enjoy. If it doesn't like the music, then of course the mind doesn't become quiet. So it's based on that kind of experience that everybody's familiar with. Entonces, pues comentando que para los que sean más profanos en cuanto a las experiencias, las prácticas somáticas, pues puede parecer desde fuera que tanto la experiencia como el lenguaje pudiera ser un poco complicado, pero realmente es la manera en la que funciona mejor la mente, que en lugar de estar disparada consigo misma, tratando de figurar cuáles son las instrucciones o las maneras correctas, contamos con el profundo aliado del cuerpo, en el cual al facilitarse su bienestar y su coherencia con la mente por fin puede empezar a estar más calmada, integrada, satisfecha, silenciosa, y a la mente le encanta estar silenciosa, que es realmente donde puede empezar a disfrutar. You did mention briefly about we'll be receiving kind of like scripts, but could you just say a little more about what one will receive at the end of this course, what they'll be able to do with what they've got? En el curso, además de la experiencia y el entrenamiento, vamos a recibir una serie de guiones con las instrucciones específicas. Entonces, si nos podía explicar un poquito el sentido de esos guiones y para qué los tenemos. Yeah, so the notes that will be provided are in effect in two parts. The first part is more, you could say, theoretical, outlining the nature of the mind's relationship to the body and the mind's relationship to its own activity in a way that's pertinent to what we're doing. The second part is about 15 scripts for talking people into silence through the body. Las notas en los materiales que se van a dar en el curso, además de las grabaciones, están distribuidas en dos partes. Una primera parte que es del contexto, sobre todo de la relación de la mente y el cuerpo y de la mente consigo misma. Y después tenemos la segunda parte que son como 15 guiones de cómo guiar a las personas hacia el silencio en distintos contextos, en distintas maneras. And that silence is something that could be given when one is sitting or when they're lying down. Y ese silencio Yes, puede facilitarse tanto cuando están sentados como cuando están tumbados.
Yeah, you could say the fundamental script is talking people into a comfortable stability, whether that's vertical sitting or horizontal lying. Sí, digamos que el guión inicial es siempre el poder instruir a las personas para que estén fundamentadamente bien tumbadas o sentadas. So I'm just going to ask Jose Luis if he has any questions. Pregúntame si tengo alguna pregunta. We know how relevant is for us some practices that facilitate stillness and silence for our daily living. How is this approach different than others? Sabemos cómo es de importante para nosotros, los seres humanos, poder tener prácticas que nos lleven hacia la vivencia de la quietud y el silencio para poder vivir nuestra vida cotidiana más saludablemente. Pero ¿cómo es este enfoque de diferente a otros? Well, there are two differences. One is you could call it the external and one is the internal. So I can give you the external first. Hay dos posibles enfoques distintos. Uno es el externo y otro el interno. Vamos a ver primero el externo. So the external difference is that there's a complete commitment to using the body as something that we experience in a very particular way to invite the mind to become quiet. And we experience the body in a way that's very different from the way that we talk about it or even think about it. La diferencia externa es que accedemos a ello a través del cuerpo y entonces tenemos esa experiencia directa a través del cuerpo que no es la experiencia que suele ser cuando pensamos sobre ello o hablamos sobre ello. So this means that the language being used is designed to put the mind in touch with the body directly rather than triggering the mind's ability to soothe itself with its own stories. Esto quiere decir que está cuidando de la mente a través de cuidar del cuerpo y que no la está autoengañando para que se vayan desplegando sus triquiñuelas, sus propias derivaciones. And the inner difference is that this approach, this vocabulary, this understanding is based on a very simple and clear understanding of human intelligence. Y la diferencia interna es que está fundamentado este entrenamiento y la práctica en un entendimiento muy claro y profundo de la inteligencia humana. One within which, for example, mind and body are neither separate from each other nor functioning against each other. Una, por ejemplo, en la que la mente y el cuerpo no están nunca separadas el uno del otro ni luchando la una con el otro. But within which also the activity and nature of the mind and the body are contextualized within the activity and nature of consciousness. Y una perspectiva en la que la actividad y la naturaleza de la mente y el cuerpo se revelan, integran y resuelven, se sanan en la inteligencia y naturaleza de la consciencia. And this understanding makes it very clear what can and cannot be said, what should and should not be said, which kinds of vocabulary leave the mind in its own creativity, and which kind of vocabulary quieten the mind through the presence of the body into the presence of consciousness. Y este entendimiento profundo deja muy claro qué es lo que hay que decir o no, qué es lo que hay que instruir o no. De modo que la mente no se dispare consigo misma, sino que pueda ir afilándose, realmente aclarándose en la presencia más profunda de la consciencia. And this understanding of human intelligence is not an academic speculative one. It's an understanding that's based on direct experience that anybody can have. Y este entendimiento de la naturaleza profunda de la consciencia no es un entendimiento académico, de eruditos, sino que es un entendimiento experiencial que cualquiera puede tener. So it's completely independent of any psychological theories. It's based directly on what it is actually like to be a human being. Así que es totalmente independiente de teorías psicológicas, etcétera, sino que se basa en lo que es ser humano. So that means it's speaking to people's direct experience. People don't need to have studied psychology or the mind or intelligence or anything like that. They only have to have been alive.
Así que habla directamente a las personas a su experiencia de ser humano. No tienen que haber tenido ningún bagaje ni formación en psicología, psiquiatría, etcétera, sino sencillamente la experiencia de estar vivo. So I think that's quite a big difference. Así que esa es una gran diferencia. You could say it's very user-friendly because it's based on human experience and nature. Podríamos decir que es muy amigable al ser humano porque se fundamenta, se basa en la experiencia y en la naturaleza humana. And just hearing you speak, it's sounding like that even just a person who's interested in silence themselves might enjoy this course to understand the process. Escuchándonos hablar, siento que básicamente cualquier persona que pudiera estar interesada en la experiencia nutritiva, de la práctica del silencio, la quietud, se podría beneficiar de este curso. Well, I think that's very true. And I think that anybody doing the course without, let's say, a professional motivation would probably find a quiet mind much more accessible after having done it. Efectivamente, creo que tienes toda la razón y cualquier persona que haga este curso formativo, aunque no tenga la intención profesional, se beneficiará de poder disfrutar de una mente más calmada y silenciosa. Así que, bueno, aquí concluimos. Bueno. Muchas gracias, Godfrey, Olivia, todos. Thank you very much. You're very welcome.